Muy bien, queridos hermanos, aquí estamos nosotros de nuevo este lunes entre nosotros. Hemos escuchado las lecturas de hoy, el Señor. En el Antiguo Testamento, libro de los Jueces, hemos escuchado. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor. Abandonaron al Señor y siguieron otros dioses. Provocaron la ira del Señor. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Y mirad, en todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlo. ¿Qué nos enseña? Por ejemplo, algunas de las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros, o que podría querer decir, muchas veces nosotros verdaderamente no queremos ser en Dios, pero están consecuencias si no somos en Dios. Porque si el Señor después extiende la mano para castigarlos, no es porque le gusta al Señor castigar a alguien. El Señor no quiere castigar a nadie, quiere salvar. Pero si el Señor no permite que algunos males pasen, nosotros a Dios no lo buscamos. No compreendemos la gravedad de abandonar al Señor, de seguir otros dioses, de dar culto a otros dioses, que son falsos dioses, que no pueden salvar a nadie, porque en el mismo están, en el mismo existen. Está único y verdadero Dios, que es el Señor, que como sabemos, gracias a Jesús, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Él es el verdadero Dios. Entonces el Señor ve todo el panorama. Si estes no reflitem, se perderán para siempre. No un sufrimiento solo aquí en esta vida. Riscan de sufrir sin fin. Entonces, en su gran amor y en su gran misericordia, permite que el diablo, en este caso a través de sus enemigos, que les oprimían al pueblo después, que el Señor permitía, para hacerles comprender. Mirad la misericordia de Dios, que después enviava jueces, instituía jueces, para mostrar al pueblo, mirad, cuando el Señor les instituyó jueces, Él, Dios, estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos. Para hacerles comprender, ¿ves? Cuando está un hombre que verdaderamente camina conmigo, y si ustedes siguen y escuchan a este hombre, ves que eu vos liberto de vossos inimigos, desses pueblos vizinhos que vos querem oprimir. Eu os liberto. Pero este é um modo educativo de Deus, uma pedagogia, porque a preocupação de Deus não é que era tanto os inimigos estes, verdadeiros inimigos que temos que lutar, como dizia São Paulo, são contra tronos e dominações de ángeles rebeldes, que nos querem levar ao pecado, nos querem levar à morte e ao sofrimento sem fim. Então, esta era uma pedagogia para que compreendam, como alguém vai te notar. Se vocês estão comigo, eu os liberto de vossos inimigos. E como dizia São Pablo ayer na segunda leitura da Assunção, que hemos escuchado ayer, e o último inimigo da primeira carta a Coríntios, o último inimigo a ser eliminado de Deus é a morte. O Senhor quer eliminar todo o mal, todos os inimigos da nossa vida, da nossa ânima, completamente, hasta eliminar o mais grande, o último de todos, que é a morte, para que seamos finalmente viventes, como Deus é vivente, vivos, llenos de vida, llenos de Deus, que Deus é a vida. Pero eles, apenas moria o juiz, de novo caíam em suas práticas. Ora, não pensamos que é só o povo de Israel. Muitas vezes também nós outros. Estão muitos tipos de ídolos, de outros deuses, que muitas vezes nós outros temos nossa segurança não em Deus, não na vontade de Deus. Como estão estes dois jovens a ser 6 meses de experiência para descobrir e ter sempre, alguns já têm um pouco, já han compreendido, para ter a certeza de lo que Deus quer de sua vida,
E como está Jair, que mañana parte, regresa a casa, pero que está buscando também a vontade de Deus, com sinceridade, buscando continuamente, como nos ha dicho Natalia Volantino, e sendo sempre mais atento também a Deus, como pode falar, etc. Então, a verdadeira segurança, não que abandonamos o Senhor por coisas que passam, que não nos podem dar na vida, porque não estão vivas, são coisas falsas. Andamos ao verdadeiro Deus, ao Criador do céu e da terra, que nos ha criado e quer completar a obra que aún não está completada. Como diz a Escritura, livro da sabedoria, Deus ha criado o homem para a imortalidade. E esta cita bíblica, que Volantino vai te notar, te explica qual é o verdadeiro fim da criação de Deus em nós. Ha criado o homem para a imortalidade. Aún não somos imortais. Significa que a criação aún não está completada. E isto se liga a lo que o Senhor ha dicho hoje no Evangelho. Agora, no Evangelho hemos escuchado, e é um belo sinal para ti. Este é um passo muito forte da chamada. E hoje é a última missa com nós por agora, para esta primeira experiência. É perfeito esta cita. Agora, está um jovem, este jovem vem chamado jovem rico, porque depois ao fim do Evangelho se compreende que era muito rico. Está este jovem que vem a Jesus e lhe diz: Maestro, que coisas buenas tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Porque aqui só um detalhe, esta vida eterna, aqui é o grego, zoen, que vem da zoé, porque no grego vem usada para dizer vida dois tipos de palavras, duas palavras. Uma é zoé, que é este caso aqui. O outro é bios, no sentido de falar biologia, o estudo da vida. Aqui não é bios, é zoé. Quando Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, zoé, não bios, zoé. Pero esta palavra zoé grega há dois sentidos também. Um sentido é a vida física. Então, esta vida eterna, não a imaginamos muito a área. Aqui o sentido é uma vida física eterna, okay? Que é o que o Senhor ha venido a trazer-nos, a ressurreição da carne. Então, física, eternamente viventes, fisicamente também. E tem um outro sentido, que é a vida de Deus, a vida de Jesus. E a vida também está a referir-se à vida de aqueles que seguem a Jesus. Então, que devo fazer para conseguir esta vida de Deus? Nós para estarmos vivos, não vivos como no mundo, tantos que estão vivos, mas é mais bios, o corpo funciona, mas estão mortos dentro, tristes, porque sem Deus não está a verdadeira vida em nós. Aonde estamos caminhando, parecemos mortos, tipo de zombies, que agora está em moda, há tantos filmes de zombies. Parecem zombies que caminham, tantas pessoas. Ora, esta vida, que também este jovem estava buscando, a vida eterna que Deus quer dar a nós, é uma vida como é vivente, Deus. Deus quer que vivamos em eterno, pero viventes. Como diz o Salmo também, a terra dos viventes. Agora, a verdadeira vida, a vida de Deus. E Jesus lhe responde: Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. O jovem, quais? E Jesus explica. Ele diz alguns dos 10 mandamentos de Moisés. E o jovem diz: Pero eu já hago isso. Ora, mas por que este jovem? Pero eu já hago isso. Porque o jovem se vê que busca qualquer coisa. O que me falta? Sente que não está completado. Sente que lhe falta qualquer coisa. Se não, dizia: Ok, já lo hago, tudo bem. Não, ele sente que
aunque que cumpre os mandamentos de Deus, que lhe falta qualquer coisa. Porque lhe falta, porque aún não está completado. E Jesus lhe diz: se quieres ser perfeito, ve a vender todo lo que tienes, dalo el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Si quieres ser perfeito. Esto alguien me ha hecho notar, un nuestro hermano biblista, sacerdote. Teleos, en el griego, que significa perfecto. Pero los otros significados de esta palabra griega, teleos, te hacen comprender un poco mejor. Si quieres ser perfecto, significa también completado, realizado, plenamente realizado, completado. Antes hablábamos de la obra de Dios que somos nosotros, que aún no está completada. Aún no somos inmortales. Inmortal significa que estás lleno de vida. Tienes tanta vida en ti que la muerte no tiene más poder sobre ti. Ya no está corrupción, no está muerte, estás viviente y no puedes nunca más morir. Entonces, cuando la obra que somos nosotros de Dios será completada, seremos así, llenos de vida, completados, realizados. Se usa mucho la expresión en el mundo, yo la conozco mismo antes de saber de Dios. No me siento realizado, como este joven. ¿Qué me falta? Que sientes que não estás completado, não has llegado a realizar-te plenamente, estás sempre, aunque se puedes experimentar alguns momentos de uma qualquer felicidade, de uma qualquer paz, aunque pequeñas, pero sientes sempre que não estás veramente funcionante, vivo, e isso só é possível com Deus. E Jesus diz: se quieres ser perfecto, realizado, que a obra en ti sea completada, va, vende todo lo que poseedes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Pues aquí es muy interesante. Están algunos verbos aquí. Por ejemplo, ve a vender, dales el dinero a los pobres. Está también luego ven y sígueme. Todos son verbos imperativos. Es un comando de Dios que no está de dar la vuelta. Si quieres ser completado y llegar a ser finalmente la obra completada, realizada, terminada, que también significa que ha llegado a su objetivo, ha completado, propio, es terminada. Ahora tienes que hacer esto. Pues cada cual segundo su llamada. A nosotros el Señor nos ha pedido: va, también físicamente, vende todo lo que tienes, dá a los pobres, y luego ven y sígueme. Que parece casi que es como el inicio. Luego ven y sígueme. Después el griego significa, luego ven, más, ven aquí y sígueme. Ven aquí, ¿dónde estoy yo? Ven aquí y sígueme, ven atrás de mí. Busca de hacer lo que hago yo y llegarás. Y es así, porque Jesús es Él, como dice el concilio, particularmente de Calcedonia, perfecto Dios, perfecto hombre. El Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, una constitución pastoral del Concilio Vaticano II, decía: Jesús es el hombre perfecto. Quien quiere que siga a Jesús, el hombre perfecto, se vuelve también Él siempre más hombre. Nós somos verdadeiros homens completados, perfectos, realizados, se seguimos a Jesús. Ele é o verdadeiro homem. Valentino também assim uma ligação simpática, que estava o Senhor, quando estava na pasión, delante de Pilatos, e Pilatos dizia: eis el hombre. Ele é o homem, por excelência. E nós nos volvemos sempre mais homens realmente, verdadeiramente, perfeitamente. Quanto mais nos conformamos nossa vida, nosso modo de pensar, nosso modo de falar, nosso modo de actuar, nos conformamos sempre mais a Jesus.
Entonces pedimos esta gracia a Dios, que nos haga siempre más crecer en nuestro corazón el deseo. Pero no así como el joven rico, porque como tenía muchos bienes, al oír esta palabra se fue triste. Por supuesto se fue triste. En vez de estar siguiendo a Dios hacia la vida que deseabas, te quedas agarrado a ídolos. Todos tus bienes que es muy rico, ¿a qué te sirven? ¿Dónde está ahora este joven? ¿A qué te han servido? Entonces tú dejas al Señor, no lo sigues para llegar a la perfección. Que aquí no hay que decir que es perfecto en el momento que vendes todo. Si quieres ser perfecto, vendes todo, es para empezar. Deja todo y después ven y sígueme. Siguiendo a Jesús hasta la fin, hasta la muerte de cruz, en la voluntad de Dios. É que llegas a ser completado, realizado. Como Jesús, também este Valentino ha hecho notar, que Jesus que dizia em cruz, está completado, está cumplido, está realizado, toda a vontade de Deus. Então pode ressuscitar. Porque o profeta Isaías dizia, eu mandarei minha palavra sobre a terra, e não regressará a mim, hasta quando não haverá cumprido todo para lo que yo le he enviado. Jesús es la palabra de Dios por excelencia. Hasta que no es completado, no regresa al Padre. Por supuesto que Jesús decía en el Evangelio, ustedes si me amasen, ustedes serían llenos de alegría, porque yo regreso al Padre, finalmente. Está llegando la hora. ¿Cuánto deseado que llegase esta hora? Por mucho que es una hora difícil para el Señor, porque tiene que afrontar la muerte, el sufrimiento, el desprecio de los hombres, esto y aquello, sabe Él lo que ha afrontado. Pero deseaba, porque era el momento para completar la obra del Padre y finalmente regresar al Padre. Mi palabra no regresará a mí, pero nosotros somos llamados también a ser palabra de Dios. Porque cuando Jesús, la palabra de la semilla del reino, explicaba qué es la palabra, como alguien me ha hecho notar, en otro evangelio, el Señor nos dice que la semilla es la palabra. Te da una pequeña revelación. La semilla son los hijos del reino. Entonces la palabra de Dios es Jesús. Y somos nosotros, llamados a volvernos también hijos del reino. Eso es palabra viva de Dios en Jesús. Él es la palabra viva de Dios. Pero si nos conformamos a Él, si esforzamos de vivir siempre más su palabra, de ser verdaderamente siempre más en comunión con Jesús, en comunión con su palabra, nos volveremos también nosotros palabra viva de Dios. Entonces mi palabra no regresará a mí hasta cuando no habrá realizado, completado todo, cumplido todo para que yo le he mandado. Así somos nosotros. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, realizarla plenamente, para poder, como Jesús, regresar al Padre. No es que el Señor tiene que completar todo hasta la muerte de cruz, y para regresar y nosotros regresamos antes. No, tenemos que pasar, completar como Jesús, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, a mis felicidades, deseos para ustedes que están en busca de la voluntad de Dios, también para nosotros, de siempre más comprender, aunque ya habíamos comprendido que el Señor nos llama a ser sacerdote, fraile, etcétera, etcétera. Pero cada día tenemos siempre que descubrir lo que quiere Dios, como en este momento, que quiere Dios, en la homilía que se ha dicho. Y mi deseo para ustedes, y termino, es que continúen esta busca continua, sinceramente, y aumentará la paz, la alegría, el fuego en el corazón, siempre más. Continúen esta busca continua de la voluntad de Dios y realizarla. A ti, Jair, lo mismo. Buscar sin temores, a buscar lo que Dios quiere de tu vida, que solo bien vendes y bien eterno para ti y por todos aquellos que te rodearán. El máximo bien que podemos hacer en nuestra vida, como hablábamos hoy, es la voluntad de Dios. No sigamos otros dioses que solo nos dan sufrimiento y muerte. Sufrimiento, pero sufrimiento sin fruto.
Que ao menos no sofrimento de Jesus está o fruto. Sofrer por el Evangelho está o fruto. São Paulo dizia, se sofrimos com Cristo reinaremos. Se sofrimos para os deuses, para o mundo, para as coisas que não são de Deus, não reinaremos com Deus. Precipitaremos com o diabo. Então seguimos sempre mais o Senhor. Hacia questa perfeição, hacia questo completamento, este realizamento de toda a vontade de Deus, para ser completados finalmente. E quando seremos completados, seremos imortais. O Senhor nos ressuscitará. Não há ressuscitado a Jesus antes de cumprir todo. Há cumprido e depois ha ressuscitado da morte e salido em céu. E isso tem que passar também com nós outros. Então, valor, irmãos, é neste caminho gloriosíssimo, belíssimo. E quanto mais, e termino verdadeiramente, e quanto mais nós outros seguiremos a Jesus, mais o Senhor nos empezará também a explicar todo, de todos os mistérios do Senhor, por quanto é possível a nossa humanidade compreender. Mas o Senhor é um bom professor, essa é a verdade. Explicar sempre mais também as realidades eternas, como são. E então aí se crescerá aún mais tu desejo de andar, porque verás muito mais claro onde vamos. Conocerás sempre mais de onde vienes e de onde vas, como aqueles que nasceram do Espírito. Seja alabado nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre seja alabado.